बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अरूज वॉइस एंड व्लॉग्स। तमाम नोटिफिकेशंस के लिए अरूज वॉइस एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। जब मैंने आँख खोली तो खुद को वीरानों में भटकते पाया। मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरी हकीकत क्या है। मैं काफ़ी अरसे तक वीराने में भटकता रहा। मैं नहीं जानता था कि मेरी मंजिल किधर है। आखिर मैंने इन्हीं वीरानों में अपनी दुनिया बसा ली, लेकिन इंसान की मुस्तरिब तबीयत ने इसे चैन से कब बैठने दिया। मैं नहीं जानता था कि वक्त ने मुझसे धोखा किया या मुझ पर मेहरबान हुआ, क्योंकि एक तवील थका देने वाले सफ़र के बाद आखिरकार मुझे एक कम आबाद सड़क नज़र आ ही गई। अभी मैं सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ कि अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मुझसे टकरा गई और मैं होशो हवास की दुनिया से बेगाना हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक आरामदेह बिस्तर पर पाया। मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं कहाँ हूँ कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक बावकार औरत होंठों पर शफीक सी मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुई। इसकी उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग होगी। वो मेरे बिस्तर के करीब आई और अपना शफकत भरा हाथ मेरे माथे पर रख दिया और कहा, बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? और मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। इसी लम्हे एक उधेड़ उम्र डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ और इस औरत से मुखातिब हुआ कि अब ये जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। ये सुनते ही इस औरत के चेहरे पर तफक्कुरात के साए फैल गए। अब मैं क्या करूँगी डॉक्टर? मैं तो इसे जानती भी नहीं। मेरे ख्याल में आप इसे दारुल अमान में दाखिल करवा दें, फिर अखबार में तस्वीर दे दें। ये सुनकर खातून ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं ये किस माँ का लाल है। अलबत्ता तस्वीर वाला तुम्हारा ख्याल अच्छा है डॉक्टर। जब तक इसके माँ बाप इसे लेने नहीं आते इसे अपने पास रखूँगी। फिर वो मेरे पास आईं और मुझसे कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेने नहीं आते? अब मैं इन्हें क्या कहता कि मेरे तो माँ बाप ही नहीं हैं। खैर, मैंने हाँ में सर हिला दिया। चुनाचा वो औरत जिसने अपना नाम पूरनमाशी बताया मुझे अपने महल नुमा बंगले में ले गई और मुझे अपना बेटा बना लिया। इसने मुझे राजकुमार का नाम दिया। काफ़ी अरसे तक अखबारों में मेरी तस्वीर छपती रही। चूँकि मेरा कोई नहीं था, लिहाजा मैं पूरनमाशी का राजकुमार बन के रह गया। वक्त पर लगाए उड़ता रहा और कुछ ही सालों में मेरी दुनिया ही बदल गई। इन्हीं सालों में मैंने पढ़ाई के साथ साथ रहने सहने के तमाम तरीके भी सीख लिए। अब मेरी शख्सियत देखकर कोई भी मुझे नहीं जान सकता था कि वीरानों ने मुझे जन्म दिया, क्योंकि माँ जी की कोई औलाद नहीं थी और इनके पति भी मर चुके थे। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी औलाद का दर्जा दिया और मैंने भी इन्हें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं कोई और था। मैं बल्कि उनके साथ उनकी औलाद की तरह ही रहता था। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे एक भाई और माताजी को एक बेटा मिल गया। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मैं किसी सिलसिले में हॉस्पिटल गया। अभी मैं डॉक्टर से बातचीत कर ही रहा था
کہ ایک نرس نے آकर بتایا، ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بھی بلا ارادہ باہر گیا۔ ایک کمرے میں 11 سال کی بچی خون میں لت پت پڑی تھی۔ شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ساتھ ہی تقریباً میرا ہی ہم عمر نوجوان لڑکا کھڑا رو رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے سب کو باہر نکال دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکے سے ہمدردی ہونے لگی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ اس بھری دنیا میں صرف یہی بہن ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسی کے پاس رک گیا۔ ابھی میں اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک نرس آئی اور اس نے کہا، بچی کو خون کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس یہ گروپ موجود نہیں ہے۔ آپ اس کا فوری انتظام کریں، ورنہ بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ اتنی جلدی تو خون کا بندوبست کرنا مشکل تھا۔ میں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میرے خون کا گروپ بھی یہی ہے، میں خون دینے کو تیار ہوں۔ اس نے میری طرف تشکرانہ نظروں سے دیکھا۔ چنانچہ نرس مجھے لے گئی اور میرا خون دینے سے بچی کی جان بچ گئی۔ جو میری اور وکرم کی پہلی ملاقات ہوئی۔ پھر ملاقاتوں کے سلسلوں کی وجہ سے وکرم کی اور میری دوستی پختہ ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وکرم اپنے بھائی سے بھی زیادہ اچھا لگنے لگا۔ وہ بھی مجھے اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ اب مجھے جیون میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور میں نے خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کیا۔ آج کل میرا جی بہت گھبرانے لگا۔ پتہ نہیں میرا دل کیا چاہتا تھا۔ عجیب سی بے کلی تھی۔ مجھے یہ شہر کے ہنگامے زہر لگنے لگے۔ جب اس بات کا ذکر میں نے وکرم سے کیا تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شاید تمہارا وہم ہے، لیکن میرے من کو شانتی نہیں ملتی تھی۔ جب میں نے ماتا جی کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ بیٹا، یہ تنہائی کا احساس صرف شادی سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ نہیں ماتا جی، ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی احساس ہے۔ میں نے کہا تو انہوں نے فوراً کہا، نہیں بس، اب میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اسی شکروار کو ہم لڑکی دیکھنے جائیں گے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ شادی کر لو، بچے آئیں تو گھر میں خوب رونق ہو جائے گی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ کب زندگی ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے میں مرنے سے پہلے تمہاری شادی کا فرض بھی نبھا لوں۔ اب میں انہیں کیا کہتا کہ میری بے چینی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا کہ میں نے خود کو ایک ویران مندر میں پایا۔ میں حیران ہو گیا، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ خیر میں یہ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہاں کیسے پہنچا ہوں اور مجھے لانے والے کا مقصد کیا ہے۔ یہ تقریباً 200 سال پرانا مندر تھا، اور اب تو اس کی حفاظت، اس کی ساخت بھی ختم ہو چکی تھی۔ سامنے ایک راہداری تھی۔ تاریکی میں ڈوبی یہ راہداری بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اچانک ہی پورا مندر دودھیا سی روشنی کے ساتھ روشن ہو گیا۔ میں ابھی حیران کھڑا ہی تھا کہ مجھے ایک سایہ گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں بلا سوچے سمجھے اس سائے کے پیچھے بھاگا۔ وہ سایہ کمرے میں گھس گیا۔ میں بھی بھاگتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں سایہ داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں حیرت سے بت بن کر ایک دیوی کے بت کو دیکھنے لگا، کیونکہ ان بت کو تو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ بت میرے ذہن کے کسی خالی خانے میں موجود تھا، لیکن مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے انہیں کہاں دیکھا۔ کہاں ہے یہ بت؟ بت کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ بت کے نیچے پوجا کرتی ہوئی لڑکی کو بھی پہلے میں نے نہیں دیکھا۔
وہ اٹھ کر میرے سامنے آئی اور اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور خواب بھی مجھے حرف بہ حرف یاد تھا۔ میں ذہن پر زور دینے لگا کہ وہ بت میں نے کہاں دیکھا ہے۔ کبھی کبھی میں ماتا جی کے ساتھ پوجا کرنے ضرور جاتا تھا، مگر میں نے وہ بت کسی مندر میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ میرا دل تو چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ میں نے یہ بت کہیں ضرور دیکھا ہے، البتہ لڑکی اور مندر میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سوچ کر سو گیا کہ کل یہ خواب وکرم کو سناؤں گا۔ صبح جب میں نے یہ خواب وکرم کو سنایا تو اس نے کہا، یار راج، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کبھی تم کہتے ہو کہ تمہیں بے چینی ہے جس کا تمہیں نہیں پتا، اور آج کہتے ہو کہ تم نے اس بت کو کہیں دیکھا ہے جس کا تمہیں پتا نہیں ہے۔ مجھے تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ چھوڑو ان چکروں کو۔ مجھے امی نے بتایا ہے کہ کل تمہاری شادی کی بات کرنے جا رہی ہیں، اس لیے اب تم اپنے ذہن کو فریش رکھو۔ اور مجھے یاد آ گیا کل شکروار ہے، چنانچہ دوسرے دن میں ماتا جی اور وکرم لڑکی دیکھنے گئے۔ ماتا جی کو تو پہلے ہی پسند تھی، وکرم کو بھی پسند آئی، اور مجھے بھی معصوم سی شکل والی یہ بہت اچھی لگی۔ ماتا جی نے اس کے پریوار سے بات پکی کر دی کہ ہم جلدی ہی شادی کر دیں گے۔ دن مہینوں میں گزرتے گئے اور آخر ایک دن یہ میری جیون ساتھی بن کر آ گئی۔ حالانکہ ان دنوں بھی میری طبیعت میں پہلے جیسی بے چینی تھی، مگر میں نے اس کو اگنور کیا کہ یہ کیا سوچے گی۔ پر یہ ایک اچھی اور محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، اور اس نے یہ محبت دے کر رفتہ رفتہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میری ساری بے چینی بے قلی اس کی باہوں میں آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنے بارے میں سوچ کر حیران ہو جاتا تھا کہ آخر میں کون ہوں، میرا بچپن کہاں گزرا ہے، میرے ماں باپ ہیں بھی یا نہیں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تھی اس وقت سے لے کر اب تک میرے ساتھ بہت عجیب واقعات رونما ہوئے۔ ماتا جی کا ملنا، میری شخصیت کا تبدیل ہونا، وکرم کا ملنا اور پریا سے شادی ہونا، یہ بہت عجیب واقعات ہی تو ہیں، لیکن ان سب باتوں سے جس بات نے مجھے زیادہ حیران کیا، پہلی مرتبہ ویران سی جگہ پر آنکھ کھولنا تھا۔ آخر میرا بچپن نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا میرا بچپن؟ میں یہ تو مانتا ہوں کہ انسان مرنے کے بعد دوسرا جنم ضرور لیتا ہے، اور اسے اپنا پہلا جنم شاذ و نادر ہی یاد آتا ہے، لیکن میں نے اپنی طرح کسی کو دوسرا جنم لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پھر اسے دوسرا جنم ملتا ہے، اسے پہلے جنم کی کوئی بات یاد نہیں ہوتی، اور وہ ایک عام بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ کچھ عجیب ہی واقعات رونما ہوئے، اس لیے میں اسے کم از کم دوسرے جنم کا نام تو نہیں دے سکتا۔ آج میرا دل پھر سے گھبرا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، اور آخر اس بے چینی کی وجہ معلوم ہو ہی گئی، کیونکہ رات کو میں نے پھر وہی دیکھا، وہی خواب جس میں مندر اور وہی سایہ، وہی دیوی کا بت اور وہی لڑکی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس خواب کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے، اور اس دیوی کا جس کو میں نے دیکھا ہے۔ میرا دل تو جیسے بے چین کی اما جگہ بن گیا۔ کئی ڈاکٹروں، ماہر نفسیات اور سادھوؤں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی میری بے چینی کی وجہ نہ بتا سکا۔ پریا بھی میری وجہ سے پریشان رہنے لگی۔ وکرم بھی میرا خیال اس خواب سے ہٹانے کے لیے اکثر آ جاتا،
मगर इस ख्वाब और बेचैनी को फरामोश करना मेरे बस से बाहर था। मुझे यूं लगता था जैसे कुछ होने वाला है। फिर ये तो ख्वाब मुझे तकरीबन हर हफ्ते आने लगा। एक दिन मैं इसी परेशानी में बैठा हुआ था कि विक्रम आया और कहा, चलो राज, कहीं पिकनिक पर चलते हैं। इसी लम्हे प्रिया भी आ गई। इसने जब ये सुना तो बोली कि मैं तो इन्हें रोज़ कहती हूँ कि कहीं चलते हैं, मगर ये है कि मानते नहीं। ख्वाब ना हुआ कोई अजाब हो गया। नहीं भाभी, ये ज़रूर जाएगा। इसकी जुर्रत है कि ये ना जाए। चलो उठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आखिरकार मुझे इनके कहने पर जाना ही पड़ा। हम तैयार हो ही रहे थे कि अचानक विक्रम ने कहा कि ओहो राज, मुझे तो एक काम याद आ गया है, इसलिए मैं तो पिकनिक पर नहीं जा सकता। जनाब, आप क्यों नहीं जा सकते? प्रिया ने हंसते हुए कहा, क्या इतना ही ज़रूरी काम है? हाँ भाभी, ये अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, लेकिन आप लोग तो जाएं। मैंने कहा, यार मैं तो जा भी तेरे कहने पर रहा था, तो अब भी मेरे कहने पर ही चले जाओ। मैं ना चाहते हुए भी चला गया। रास्ते में प्रिया ने मुझसे बातें करना चाही, मगर मैं तो अपने ही ख्यालों में गुम था और मैं ख्यालों की दुनिया से इस वक्त वापस आया जब गाड़ी सड़क से उतरकर दरख्त से टकराने लगी और प्रिया ने चीख कर मुझे बताया और मैंने ब्रेक लगाना चाही। जहन तारीकी में डूबने से पहले मुझे एक आखिरी बात का एहसास हुआ कि कार की ब्रेक्स किसी ने फेल कर दी थी। मेरे जहन से तारीकी के पर्दे उतरे। मैंने खुद को एक बार फिर से हॉस्पिटल के बेड पर लेटे पाया। मेरी ज़िंदगी भी कितनी हैरान कुन है। मेरा अब दूसरी बार कार से एक्सीडेंट हुआ। अचानक ही मुझे ये ख्याल आया और फिर जैसे मुझे होश आ गया और पिछला वाक़या याद आ गया। मेरे दिल से फ़ौरन आवाज़ निकली, प्रिया, और मैं फ़ौरन उठ बैठा। मेरे सर पर हल्की सी चोट लगी थी। मुझे हैरत हुई थी कि इतने बड़े हादसे के बावजूद सिर्फ चोट मुझे ही आई है। मेरे जहन में ये आया कि ये वक्त सोचने के लिए नहीं है। मुझे फ़ौरन प्रिया का पता करना चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मैं फ़ौरन बाहर गया और डॉक्टर से पूछा तो इसने कहा कि इसके लिए दुआ करें, इनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। डॉक्टर साहब, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? मैंने कहा, नहीं, इनका ऑपरेशन किया जा रहा है। चोट दिमाग पर लगी है और खून भी काफ़ी बह गया है। मैं सब कुछ भूलकर प्रिया की ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगा। इस वक्त माताजी और विक्रम भी आ गए। सब परेशान थे। आखिरी घंटे के बाद तमाम डॉक्टर्स बाहर आ गए और सॉरी कहकर चले गए। मेरे तो जैसे पांव तले से ज़मीन निकल गई और मुझे कुछ होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो प्रिया मेरे सामने खड़ी थी। पहले तो मैंने ख्वाब समझा, लेकिन जब मैंने इसे छू के देखा तो मुझे यकीन आ गया। मुझे तो सारे जहां की खुशियां मिल गई थीं। मैंने कहा, प्रिया, तुम जिंदा हो? हाँ, मैंने सिर्फ आपकी खातिर दूसरा जन्म लिया है और मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। ज़िंदगी में ये पहला मौका था जब मुझे इतनी खुशी हुई थी। इतनी खुशी तो मुझे अपनी शादी पे भी नहीं हुई। डॉक्टरों से मालूम हुआ कि इतने बड़े हादसे का मुझ पर कोई असर न हुआ और मैं इतने बड़े हादसे के बावजूद बिल्कुल ठीक ठाक पाया गया। कार पूरी कुव्वत से दरख्त से टकराई थी। प्रिया के मामले में डॉक्टर्स भी हैरान थे कि रफ्ता रफ्ता इसका सांस रुकता गया और वो मर गई। फिर अचानक इसने सांस लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो मामूल पे आ गई। ये बातें थी ही अनहोनी, मगर मेरी ज़िंदगी तो इन्हीं वाक़यात पर है, इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा सोचता था। हाँ,
ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ کار کے بریکس کس نے فیل کیے۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی اور میری پریا سے محبت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ پریا کی آنکھوں کا رنگ کالے سے بھورا ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹرز بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکے تھے۔ پریا اکثر مجھ سے کہتی تھی، راج، میں نے صرف تمہاری خاطر دوسرا جنم لیا، ورنہ میں کبھی نہ آتی۔ اور مجھے اس پر بے اختیار پیار آ جاتا۔ اب مجھے بے چینی اور خواب بھی نہیں آتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ایک دن مجھے دفتر سے فون آیا کہ سر، ایک ضروری کام ہے جس کے سلسلے میں آپ کو شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے دفتر سے ہی پریا کو فون کیا کہ میں آج گھر نہیں آ سکوں گا، شاید کل آ جاؤں۔ پریا نے کہا کہ آپ کے بنا تو میرا ایک پل بھی نہیں کٹتا۔ میں نے بھی کہا، آئی مس یو پریا، اور پھر اسے ضروری ہدایات دے کر میں شہر سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن کام مکمل کرنے کے بعد میں واپس آیا۔ آتے آتے رات ہو گئی۔ میں نے گھر میں آتے ہی پریا کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پریا کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو پریا نے کہا، آؤ راج، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی تھا، میں نے کہا، اور غیر ارادی طور پر میری نظر صوفے پر پڑی تو میری چیخ نکل کر رہ گئی، کیونکہ وہاں وکرم کی لاش پڑی تھی۔ ہاں، مجھے تمہارا انتظار ہی کرنا تھا، کیونکہ اس حقیقت کو بتانے کے لیے میں بے چین ہوں۔ میں نے غیر یقینی طور پر کہا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ وکرم کی لاش ہے؟ وہی وکرم جسے تم نے بھائیوں سے زیادہ چاہتے تھے؟ آخر کھا گئے نا دھوکا۔ جسے تم نے اپنا سمجھا وہی تمہارا اصل دشمن نکلا۔ یہ کمبخت اگر ایسی حرکت نہ کرتا تو مجھے تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جانا پڑتا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، ایک تو مجھے وکرم کی موت کا صدمہ تھا اور دوسرا یہ مجھے الجھن میں پھنسا رہی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ پہلے تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں یا اپنے بارے میں؟ پہلے تمہارے بارے میں۔ پریا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وکرم کو کس نے مارا ہے؟ میں نے مارا ہے اسے، پریا نے کہا، اور مجھ پر جیسے بجلیاں گرنے لگیں۔ مجھ پر تو جیسے وحشت طاری ہو گئی ہو، اور میں نے پریا کی گردن پکڑ لی۔ مجھے یہ پریا وہ معصوم بھولی بالی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، میں تو پہلے ہی مردہ ہوں، مرے ہوئے کو کیا مارنا؟ پریا نے کہا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے وکرم کو کیوں مارا، اور یہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا اور وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور کہا، سنو غور سے، سنو، شاید تم اس پر یقین کرتے ہو بھی یا نہیں کہ یہ 20,000 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک مچھیروں کی بیٹی تھی جس کا نام گیتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ہر کوئی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی، اس کے ماں باپ سمندر میں ڈوب کر مر چکے تھے، لیکن سب اس سے پیار کرتے تھے، اس لیے وہ سب مچھیروں کی بیٹی تھی۔ ایک دن سب مچھیرے اپنا مذہبی تہوار مناتے سمندر کے بیچ میں گئے۔ گیتا کسی وجہ سے اپنی جھونپڑی میں ہی رہ گئی تھی کہ اچانک کہیں سے 2 آدمی نمودار ہوئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر اغوا کر کے لے گئے بہت دور پہاڑوں میں، اور اس سے دست درازی کرنے لگے کہ کہیں سے ایک نوجوان آ گیا اور وہ ان دونوں کو مار کر
इसे अपने साथ अपने इलाके ले गया। इसका नाम राजकुमार था। वो गीता को पसंद करने लगा था और बाद में गीता भी इसे पसंद करने लगी थी। राज ने गीता को एक वीरान सी जगह पर रखा हुआ था जहाँ से इसकी बस्ती दूर थी। वैसे मज़हब के तो दोनों हिंदू थे। बहुत अरसे के बाद गीता ने राज को शादी करने का कहा तो वो इसे लेकर अपनी बस्ती में आया और अपने माँ बाप से शादी का कहा। जब इनके माँ बाप ने गीता से पूछा कि तू कौन है, तेरे माँ बाप कौन हैं और तेरी ज़ात क्या है, तो गीता ने बताया, मेरे माँ बाप समंदर में डूब कर मर चुके हैं और मैं एक मछेरों की बस्ती में रहती हूँ। मैं भी एक मछेरन हूँ। ये सुनना था कि राज के माँ बाप के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा, बेटा, आज तक तुम्हें मालूम नहीं था, हमारी शादी को 5 बरस हुए और तब भी हमारी कोई औलाद ना हुई। तो हमें पता चला कि अगर हम आशमन देवी पर एक इंसान की भेंट दें तो हमारी औलाद होगी। अगर मर्द की कुर्बानी देंगे तो मर्द यानी बच्चा पैदा होगा और अगर औरत की कुर्बानी देंगे तो औरत यानी बेटी पैदा होगी। मैं औलाद की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। चुनाचा मैंने बस्ती के एक शख्स को बहला फुसला कर मंदिर ले गया और वहाँ इसे ज़बरदस्ती ज़िबह कर दिया। इस मंदिर पर लोग नहीं आते थे क्योंकि इंसान की कुर्बानी कौन दे सकता है, इसलिए हमें दिक्कत ना हुई और इसी साल तुम पैदा हुए। तुम्हारे बाद कोई नहीं आया। खैर का तो हम पर फ़र्क नहीं पड़ा, मगर बाद में हम पर ये इंकशाफ हुआ कि इस बच्चे या बच्ची पर देवी की ख़ास रहमत होती है और वो लड़का या लड़की आम बच्चों की तरह नहीं होते। बेशक वो भी दूसरा जन्म लेते हैं, मगर जितनी उम्र में वो मरते हैं, अगले दिन में इनकी रूह इसी उम्र में देवी की ख़ास रहमत के तहत किसी और जिस्म में दाखिल हो जाती है और इस जिस्म को वो रूह इस्तेमाल करती है और इसे पहला जन्म बिल्कुल याद नहीं होता। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तुम भी जिस्म बदलते रहोगे मगर तुम्हारी रूह कभी नहीं मरेगी, क्योंकि जिस बात ने मुझे परेशान किया वो ये है कि ये लड़की मछेरों की औलाद से है। कभी इसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। जब राज ने ये सब सुना तो इसने कहा, मैं इसे इस बस्ती से ले जाता हूँ। पता नहीं क्यों इसे जिद हो गई। इसके बाप इसे कहते रहे कि न चाहो, मगर वो चला गया और मछेरों से शादी की बात करने लगा। वो भी राज़ी ना हुए और राज ने इन से जंग करके गीता के साथ निकलना चाहा, मगर जब गीता ने ये देखा तो इसने आशमन देवी से इल्तिजा की कि इसे भी राज वाली शक्ति दी जाए और इसने जाके आशमन देवी के नीचे अपनी कुर्बानी दे दी। इस तरह देवी ने इसकी बात तस्लीम कर ली, इसलिए हमें दिक्कत ना हुई और इसी साल तुम पैदा हुए। तुम्हारे बाद कोई नहीं आया। खैर इसका तो हम पर फ़र्क नहीं पड़ा, मगर बाद में हम पर यह इंकशाफ हुआ कि इस बच्चे या बच्ची पर देवी की ख़ास रहमत होती है और वो लड़का या लड़की आम बच्चों की तरह नहीं होते। बेशक वो भी दूसरा जन्म लेते हैं, मगर जितनी उम्र में वो मरते हैं, अगले जन्म में इनकी रूह इसी उम्र में देवी की ख़ास रहमत के तहत किसी और जिस्म में दाखिल हो जाती है और इस जिस्म को वो रूह इस्तेमाल करती है और इसे पहला जन्म बिल्कुल भी याद नहीं होता। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम भी जिस्म बदलते रहोगे, मगर तुम्हारी रूह कभी नहीं मरेगी। जानते हो कि राज और गीता कौन थे? मैंने पूछा, कौन थे? तो प्रिया ने कहा, तुम राज हो और मैं गीता हूँ। मगर ये कैसे मुमकिन है? मुझ पे तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े।
तुमने जब होश संभाला तो तुम कहाँ थे, और मुझे तो जैसे होश ही ना रहा। मैंने कहा कि मुझे वाकई अपना बचपन याद नहीं है। मैंने आंख खोली तो खुद को वीराने में भटकते पाया। तुम्हें इसलिए अपना बचपन याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी रूह किसी और जिस्म में मुंतकिल है। जब तुम्हें इस जिस्म से आज़ादी होगी तो तुम्हें सब याद आ जाएगा, वो सब बातें जो मैंने बताई हैं। अच्छा, बकौल तुम्हारे कि तुम देवी की रहमत थी, लेकिन तुम्हें ये कैसे याद रहा? मैंने कहा तो प्रिया ने कहा कि मुझ पर तो देवी की बहुत ज़्यादा रहमत है, तुमसे भी ज़्यादा। तुम्हें तो सिर्फ जिस्म बदलने की खासियत अता की है, लेकिन मुझे जिस्म बदलने के साथ साथ ये क़ुव्वत भी मिली कि मुझे सब कुछ याद होता है और मैं ज़िंदगी सिरे से शुरू नहीं कर सकती। इसलिए बाकी तो मेरी रूह आम है, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। और एक बात और सुनो कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी कि कब तुम आते हो। जब तुम आए तो मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम प्रिया को पसंद करते थे, इसलिए मैंने इंतज़ार करना मुनासिब समझा। लेकिन एक दिन तुम्हारे दोस्त ने दौलत की लालच में कार की ब्रेकें फेल कर दी। यूं प्रिया ख़त्म हो गई और मैं प्रिया के जिस्म में दाखिल हो गई। मैं अक्सर तुमसे कहती भी थी कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लिया है। मैं यानी गीता की आंखें पहले भी भूरी थीं और प्रिया का जिस्म बिल हासिल करने के बाद भी भूरी हैं। लेकिन तुमने विक्रम को क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि इसने प्रिया के जिस्म पर दस्त दराजी करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने इसे मार दिया और अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती। क्यों? मैंने पूछा। वो इसलिए कि मैंने एक कत्ल कर दिया है और इसकी मुझे इजाज़त ना थी, और मैं तुम्हारे साथ रहना भी पसंद ना करता क्योंकि तुम विक्रम की कातिल हो और मैं तुम्हारी इस झूठी कहानी पर यकीन भी नहीं करता। पता नहीं प्रिया तुम्हारी विक्रम से क्या दुश्मनी थी कि तुमने इसे मार दिया। तुम मेरी बातों को झूठा कहते हो, मैं इसका सबूत दे सकती हूँ। सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि तुमने बचपन नहीं देखा, जवानी में ही आँख खोली है। क्या ऐसा नहीं है? और वाकई मुझे इसकी बात माननी पड़ी। दूसरा सबूत ये है कि अभी मैं जिस प्रिया का जिस्म छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम देखना कि मैं सच्ची हूँ या झूठी। अच्छा, तुम्हें वो ख्वाब तो याद होगा ना, इसमें जो लड़की थी और मैं थी, वो बुत आशमन देवी यानी आशाओं को पूरा करने वाली देवी का बुत था, और मैंने विक्रम को सिर्फ इसलिए मारा है कि इसने तुम्हारी माँ को मारकर प्रिया के जिस्म पर हमला किया, और मुझे ये गवारा नहीं था कि तुम्हारी अमानत को कोई हाथ भी लगाए। यकीनन इस जन्म में मैं भी तुमको नहीं पा सकी, मगर अगली बार ज़रूर तुम्हें पाने की कोशिश करूँगी। और तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर फौकियत है, वो इसलिए क्योंकि तुम तो दूसरों की कुर्बानी के ज़रिए पैदा हुए हो, जबकि मैंने तो अपने जिस्म की खुद कुर्बानी दी है। इसलिए तुम एक्सीडेंट से भी इसलिए बच गए क्योंकि तुम पर देवी की रहमत थी। अगले जन्म में मैं तुम्हें ये सब कुछ बताकर परेशान नहीं करूँगी। इस जन्म में भी मैंने सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम उलझन में ना रहो, वरना ये कहकर भी चुपके से मर सकती थी कि विक्रम ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मैंने इसे मार दिया। फिर मैं प्रिया का जिस्म छोड़ देती, तुम यही समझते कि मैं वैसे ही मर गई, मगर तुम्हें उलझन रह जाती अपने बारे में और मेरे बारे में। अच्छा, अब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अगली बार मेरा इंतज़ार करना, हम ज़रूर मिलेंगे देवी की कृपा से। और फिर प्रिया गीता सीधी लेट गई। इस वक्त इसमें से एक दूधिया रंग का साया निकला
जिस की हूबहू मेरे ख्वाब में आने वाली लड़की से शक्ल मिलती थी, और फिर वो साया गायब हो गया। मुझे प्रिया या गीता की बात का यकीन तो ना आता था, मगर इसके ठोस दलाइल की वजह से यकीन करना पड़ा, क्योंकि एक तो मैंने जवानी में ही आंख खोली, और दूसरा देवी और गीता को मैं ख्वाब में देख चुका था। इस ख्वाब का मेरी ज़िंदगी से इतना बड़ा ताल्लुक़ होगा, मुझे ये मालूम नहीं था। अब शायद इन बातों की तस्दीक मेरी मौत के बाद मेरी रूह को हो। इस वक्त तो मैं जेल में हूँ, क्योंकि विक्रम और माताजी के कत्ल का मुझ पे इल्ज़ाम है। अलबत्ता पुलिस वाले प्रिया या गीता, क्योंकि एक जिस्म है और दूसरी रूह की मौत के बारे में हैरान है कि ये कैसे मरी। मेरी ज़िंदगी भी अजीब है। दो लड़कियों से मोहब्बत हुई, दोनों ही मुझ पर कुर्बान हो गईं, और जिस्म और रूह के मिलाप को क्या नाम दूं, जो मिलकर भी मुझे ना मिल सकें। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।